Unahin mo sila, mga nauna pa. Yan o. Si Mix, saka si ano ito. Mix. Doon, Mario, tansi Mix. Mix, pasok Mix. Meron ba na kayo? Ayan na po. Ang inabang natin, Marlon Salazar. Kay Carl. O game! Marlon Salazar. Ay, taga lang. Wait lang daw. Yo, kasi yung kami doon sa bantay. Sa natin. Buksan natin. Ayun na binubuksan na. Binuksan na, Arlo. Binuksan. Ay, dito pala. Bro, Han, ano pangalan ng dalawang kasama nyo? Ito yung naglaro? Si Kenneth po. Kenneth. Ito po ba? Ito si Michael. Yeah. Michael Bainting. Ito, ito muna. Mamaya na si Marlon. Lon, mamaya ka daw, Lon. Lon. Marlon Salazar out. Kasama, gusto mo kasama mo mamaya sa kayo? Mamaya na daw, Lon. Marlon Salazar in. Sino yung kasama nyo? Sino pa isa namin eh. Pero hindi Sige, pa. pasok na. Kenneth. Ayun. Michael. Wala pa isa namin eh. Sige, ang pangalan niya? Inakiti, Michael. Michael po. Okay. Yung sa kasama, Bro, sila niya. ang pinamin ko. Kasama rin namin niya. Ang pangalan mo? Ano oras? Ano pa niya? Kasama niya. Si Kenneth. Kenneth po. Kenneth ikaw. Ronald. 8 yung 8. Parang kulang sila. Okay na. Okay. Kulang sila isa. Kulang isa. Sino pa kayo, Shop? Hindi. Sino ba isa? Si ano, si... Sino? Ito. Bro, nakalista ka na bro. 3, 4, 5. 1, 2, 3. Si Choi. Hindi, okay na ito. Si ano, si JC. Hindi, Bro, si King. Naglaro na. bro, ano name mo? Bro, ano name mo? Si King ba? Si King. Ano yan? Si Choi. Si Choi. Okay. Sino isa? Let's King yun eh. Si King nandun eh. Tama sila. Dapat yung isa yun, bumaba ata. Hindi, okay lang. Wala naman daw sila. Mamaya na. Okay. Okay. Kayo nang bahala dyan. Ayun na bahala, ayun na. Oh. Ano nga to? 2-3 na yan. 2-3. May oras na. Oo pala, may oras. Bro, may oras. Ayun. Ayan na po. Yung Marlon Salazar, mag-ilas oh. For 3, wala. Rebound by number 6. Oh, ano yan? Outside, out of bounds. Nico, pinasa kay Rodel. Uy, nasa yung number 6. Number 6 tuloy. Akin to. Uy. Block by Rodel. Batak ngayon niya. Batak si Rodel ngayon ah. Grabe yung liga nila. Yung suot niya ngayon. Grabe yung liga nila doon. Puro mamaw doon. Number 5. Pass to number 6. Pinasa sa kapit right team. Uy. Block by Rodel. Talaga. Depensa si Rodel eh oh. Tsaka si Nico. Yan. Assist pa. Ay Nico. Talaga si Nico. Batak din niya tato eh oh. Si Marlon ang bata. Si Marlon. Oh, ito mo. Oh. Kantawan niyo mamaya. Birthday niyo last week. Di nagsabi. Birthday boy pa to last Happy week. birthday pala kay Marlon. Oh, Marlon Salazar, number 13. Mamaya, pizza yan. Happy birthday. Ba, ano man.
Miguel. Miguel ulit. Yan! Pass to JC. JC susubok sa 3. Wala. Airball. Good ball, good ball! Ayun na. King pass to Miguel. Wala. Isa pa. Wala pa rin po. Nakuha ni Nico. Nico. Akin na yan. Siyempre, Nico yan. 4-0! Number 6. Uli! Sinasabayan talaga ni Rodel sa ere, no? Uy, steal na naman po ni Rodel, oh. Rodel, oh. Hindi, ba't Pass to King. Tapas, yun eh. Iba talaga. Salazar. Ayun na, tira mo na yun. Oh, na-steal ni King. Ito na, Rodel ulit. Rodel, pass to Nico. Wala. Sayang. Number 5. Uy, wala. Isa pa. Yun, 2 points. 4-2! Uy. Rodel. Rodel. Uy, sayang. Score 6-2. Lamang po ang team ni Rodel. Good ball yan, ha? Good ball, Running good ball. time! Yun! Di tayo magkakampi, di ka ginagalaan ah. Bumababa ka. Bumababa si Marlon ngayon. Oy! Nakikita ko ha. Number 5, 2 points. JC. Uy. Team move, boy. Nastin ni number 5. Number 5. Tuloy-tuloy. Uy. Naago na naman po ni Rodel. Pangatlo niya na yan ha. Si Marlo, tutuloy. Rodel na snatcher. Ano? Number 6, pagkalinawan. Pinasa ang penal 5. Outside. Ayan po, easy lang daw, sabi ni Miguel. Easy lang tayo para makakapahinga. King, naghanap ng papasahan. King, pass to JC. JC, Tonigo, susubok sa 3. Wala, rebound. Mix yan, mix. Rebound by Mix. Pass to Marlon Salazar. Wala. Sayang. Nagulat yata si Marlon. Natin. Out of bounds. Kasi, hindi na trademark yan. Good Oh. ball! Nice! All six! Yun. All 6 na po, nakahabol na po. Trademark yun. Kailangan din na. Ang kabilang team. Nico. Oh, easy lang daw tayo. Easy lang. Set muna, set. Yan! JC. Shot clock, 10! Oh, ano ball? Kailangan sa kanila pa din. Ayun na, King. Uy! Steal by pagkalinawan. Tuloy-tuloy. Uy! Wala. Rebound by Nico. Nico. Pass to Rodel. Uy, pumiki pa. Uy! Uy! Talaga naman. Iba talaga. Iba talaga. Ant-Man yan! Antman yan. Wala. King, wala. Ayan na po, Salazar. Sumik. Pass to number 5. Uy, bumitin pa sa ere. Foul yun. Foul, foul, good foul, good foul! Ere! 16 seconds! 16 seconds sa shot clock. Pass to pagkalinawan. Uy, in and out. Mix, wala pa rin po. Rebound ulit ni number 6 pagkalinawan. Pinasak. Wala. Foul, 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 Foul na, foul. foul. Len, alam ko yung binabalak mo. Kaya hindi ka ganong nagpapagod. Oh, Marlon Salazar, pinasa mo ulit. Hindi tumitira gano'n si Marlon ha. Rebound by Rodel. Uy. Nico. 1-on-1 oh. Grabe Wala naman yun. Sayang.
Marlon Salazar. Wala. Aba. Konti pa lang, konti pa. Hindi, nag-warm up pa lang. 1 minute! Rodel. Wala, hindi effective yung pinandikit ko ah. Bakit na ano na, nakakagay? Oo, bumug. Sa init. Number 5. Pinasa sa kabilang kabutin. Nangunguna na. Ay! All! Nagkatalaban! All 8. Nice one. Change! Hindi. Ano to? May oras to. Ayaw nga pala. May oras to. May oras na nga pala. Mamaya pa tayo mag-change short. Pag natapos yung 8 minutes. King, wala. Rebound by Mix. May oras na nga pala. Ayan na po. Last 42 seconds. Mix. Oy! Ganda naman nun. Old school yun ah. Sinigit yun, oh. Old school. Rodel. Titira yan. Oh. Rebound. Pagkalinawan. Lamang na po yan. Lamang na po ang team na yan. Rodel. Rodel tuloy. Ayan na, Marlon. Pass to number 6. Yes, sir. 4-0. 15 seconds. Rodel. Titira yan siya, Rodel. Oh. Ant-Man. Oh. Oh. Checkmate. Lon. Ba't nandiyan ka, Lon? Change. Change court. Oh. Yan. Pangdiinan pala si Marlon. Mamaya, abangan natin. Okay. Kumbaga sa Second game ah. Mobile Legends, yung mga late gamer yan. Mga ganyan. End up na, hindi second game ah. Oh? Oh, Lon. Marlon. Nagulat. Good ball! Nagulat si Marlon ulit. Miguel. Uy, naagaw ni Mig. Marlon Salazar. Sayang. Uy, King Tunico. Mababa ang pasa pero wala pa rin po. Lamang pala. Lamang yan. Lamang yung team na yan. Uy, ayun na po. Still na naman po ni Rodel. Rodel, hang time yan. Uy. Grabe yun, sayang. Ang dami assist ni Rodel kanina makiniko ba? Rodel. Kitang-kita ko yun. Oh. Kita ko yun sa camera. Kita ko. Yari kayo dyan, si Royal. Rodel. Uy. Yun lang. Ayun lang. Nahirapan si King yung Good ball! Good. Marlon! Uy! Talaga naman. Ano naman pala eh. Pag second up ka. Pag second half nga. 8-0! Gaganaan yan ah. Lord, nakatutok yung ambulance sa kabila. Habol. Nico, wala. Ayan ang po, rebound na naman po ng kabilang team. Uy, wala pa rin po. Nico, ayan. Nico, pass to Rodel. Wala pa rin po. Uy, Rodel pa rin. Iba talaga. Marlon Salazar, power rebound. Nag-hesitate pa eh. No? Uy, ang ganda naman ng pasanot. Isa pa. Sa kanila. Uy. Miguel. To Nico. Binalik kay Miguel. Nico ulit. Wala pa rin po. Rebound by Nico. Nilayo pa. Uy. Ayan na po. Dapat ganun, patira na yun eh. Nico. Nag-hesitate. Ayan, tumatakbo na naman po ang kabilang team. Ayun po. JC for 3. Wala. Rebound by number 6 pagkalinawan. Marlon Salazar. Pull-up jumper. Wala.
Pasok ba? Wala. Wala. Habol! Habol! In and out. Lon, meron pang 4 minutes and 50 seconds. JC. Pass to Rodel. Rodel versus Marlon Salazar. Uy! Sayang na naman. Wala pa rin po. Oh, good. Good ball! Number 5, dire-diretso. Uy! Good ball! Good. Miguel. Bro, bago na tayong lista. Ay, bag. Score. Palista na lang po. Bago dating yan. Ako, bro. Ayan na po. Marlon Salazar, susubok sa 3. Wala. Rebound, number 5. Yun talaga. Iba talaga. Si Roy. Miguel. Pass to King. Susubok. Nico. To King uli. Uy, tumigi pa yun. Iba talaga si King. Lon, parang hindi ka pa pinapawisan Pwede ba sa second game yan? Hindi, babawi pa yun. Ayun, tira na Lon. Tira na yan. Di ba? Wala. Yung birthday boy, 4 na laro nung last time. Yan. Talagang lagi, hindi yung umuubo dyan. Laging nandun sa gitna. King to JC. Wala pa rin. Talaga naman. Wala kayo. Lagi lang ka nandun. Marlon Salazar. Wala pa. Ang lakas Lon. Malakas pulso mo. Mamaya mahina na yan. Hinaan mo po magtatakbo para mapagit ko. Gamitin para humina. Chat! Miguel. Wala. Kanino bola? Same ball. Papapisa daw siya kung naging 30 daw yung yung players. Hindi naman umabot nagkinakin. Loko-loko eh. Lon, pwede ka magpa-pizza ngayon, Lon. Oo, pwede. JC for 3. Oh, steal na naman po. Kaya ba? Isa pa, JC. JC for... Wala. Nandun naman daw si Rodel sa ilalim. 2 points. Pito na lang po. Pito na lang. Pito na lang po ang alamangan. 2 3 points lang yan, tsaka 1 2 points. Lalamang na kayo. Kaya lalamang na nga pag kayo. 7 na lang, 7. Last 2 minutes. Last 2 minutes! Salazar. Oy, grabe. Parang yun parang may extra galaw ng paalo na. Nakita namin. Nakita dito sa Walang dribble pero sumay-step na agad. Parang medyo ganun yung kay Justin Brawley na nakaraan Nice! Ayan, naku po. Siyam na naman po ang alamahan. Pag mga konting yan, pag itatlasan. Kasi hindi, hindi ko nga. Rodel. Marlon. Pass to Miguel. Yes, sir. Grabe naman yan! Kaya pa yan. May pinasa kay Marlon. Iba talaga. Marlon Salazar. Grabe si Marlon Pang Parang pumalik ng konti yun second half nga daw, second half. Okay. Bang! 6 na lang, 6! Kaya pa! Ano na lang. Full court press. Full court! Lord, tumulong ka Lord. Kumakamera ka pa. Ayun na naman po. Rodel, tuloy. Rodel, 4-3. Wala po. Rodel ulit. Uy, pass ni Nicole. Sayang. Pinasa pa ni Nico.
Habol daw. Nice game, nice game, nice Nice game! game. Pasok! Lo, pasok na doon. Charlo, Hindi, yung ano, may... Buo na to sila eh. Labanan nyo to, labanan nyo itong ano, yung 5.